अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी, जिन्होंने श्रीकाकुलम नगर कॉरपोरेशन के तहत मुकामी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के नजदीक म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़रिए एहतमाम हड़ताल की हिमायत का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नगर तेलुगु देशम पार्टी के सदर मदारापु वेंकटेश, रियासती रैतु संघम के जनरल सेक्रेटरी संतोष सुधाकर, जिले टीडीपी के नायब सदर और दीगर मौजूद थे। రోడ్డు మీదకి ఎవ్వరూ రాని రోజుల్లో కూడా ఒక్క పారిశుద్ధ కార్మికులే రోడ్డు మీదకి వచ్చి పాపం వాళ్ళు మొత్తం చెత్తనంతా తీసుకొని వెళ్ళి పూర్తిగా శుభ్రంగా మన శ్రీకాకుళాన్ని ఉంచడం, అదేవిధంగా రాష్ట్రాన్ని ఉంచడం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అలాంటి పారిశుద్ధ కార్మికులు మన ఇంట్లో చెత్త మనకే ఇష్టం ఉండదు, దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం. అలాంటి చెత్తల్ని ఇంకా చెప్పలేనన్ని విధంగా వాళ్ళు శుభ్రం చేస్తూ మన రాష్ట్రాన్ని, మన దేశాన్ని ఎంతో శుభ్రంగా ఉంచుతున్న ఈ పారిశుద్ధ కార్మికులు కోరికలు చాలా చిన్న కోరికలు. వాళ్ళు కుటుంబాలు ఈరోజు ఏం కోరుతున్నారంటే, మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించండి. ఉద్యోగ భద్రత అంటే ఎవరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి భద్రత, వాళ్ళని పూర్తి స్థాయిలో ఉంచాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే ఇష్టం ఉంటే ఉంచుతారు, లేకపోతే తీసేస్తారు. అది కాకుండా పర్మనెంట్గా ఉంచాలి, జీతాలు పెంచాలి. అదే కాకుండా అందరి తలలు రుద్ది ముద్దులు పెట్టి నేను మీకు న్యాయం చేస్తాను అని చెప్పి వీళ్ళందరికీ మోసపుచ్చి ఈరోజు ఏమీ చెయ్యని ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, వాళ్ళు జీతాలు పెంచమని అడుగుతున్నారు. జీతాలు పెంచాలి, ఎంత పెంచినా వీళ్ళకి తప్పు లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత చేసినా తప్పు లేదని మేము అనుకుంటున్నాము. అందుకే వీళ్ళ జీతాలు పెంచాలి, అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరికీ పర్మనెంట్ చేయాలి, వాళ్ళకి బీమా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకి ఏదో ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని నిలబెట్టాలి. ఈ విధంగా చేయమని వాళ్ళు కోరుతున్నారు. ఇవన్నిటికీ సిఐటియు వాళ్ళు ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ, అదేవిధంగా బలరాం గారు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ, సురేష్ గారు, బలరాం గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని, తేజ గారు ఎంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు పేపర్లో ఒక న్యూస్ చూసాము, సచివాలయం ఉద్యోగుల చేత పారిశుద్ధ కార్మికులు చేయవలసిన పనుల్ని వైజాగ్లో చేయిస్తున్నారని చూపించారు. చాలా అన్యాయం, చాలా అక్రమం. వీళ్ళ సమస్యల్ని తీర్చి, వీళ్ళతో మాట్లాడి, వీళ్ళకేం కావాలో కనీసం కనుక్కొని వీళ్ళ పనిని వీళ్ళకి ఇప్పించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ విషయం మాకు ముందు జరగబోయే దృష్టిలో ఈ మీరు చెప్పిన సమస్యల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదే బదులుగా లోకేష్ బాబు గారు దృష్టిలో పెట్టి ఈ సమస్యల్ని తప్పకుండా మేనిఫెస్టోలో పెట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. शहर के डिप्टी मेयर जयानी श्रीधर ने 5वें वार्ड के माहौल की सफाई की ताकि अपने इर्द गिर्द को खुद से साफ करने का ख्याल। न्यू कारसा साई बाबा मंदिर के करीब से 52वें वार्ड की सूरत हाल के पस मंजर में महसूस हुआ और GMS के राब्ते कारकुनों पर एहतजाज करते हुए कहा है कि आपको इस तरह दिन साफ करने में हमारी मुश्किलात का इल्म है। शहर के डिप्टी मेयर जियानी श्रीधर ने 52वें वार्ड के माहौल की सफाई की ताकि अपने इर्द गिर्द को खुद से साफ किया जा सके। రిక్వెస్టింగ్ ఉండాలి, మీరు ఊరికే రోడ్డు మీద చెప్పలేదు.
कुप्पम हल्के रामाकुप्पम में टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने दौरा किया और इस दौरान रोड शो भी किया, जिसमें कई अफराद ने शिरकत की और उनसे मुलाकात की। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया की यूनियन की तश्कील से मुतल्लिक एलामिया का एक तारीखी दस्तावेज है, जिसने यूएसएसआर की तख्लीक से मुतल्लिक मुआहदे के साथ मिलकर एक कसीरुल कौमी रियासत के तौर पर यूएसएसआर की तश्कील की आईनी बुनियाद बने। सोवियत यूनियन डी जेवर ने सोवियत जमहूरिया की एक सियासी यूनियन को कानूनी हैसियत दी, जो 1919 से मौजूद थी, और एक नई वफाकी हुकूमत तश्कील दी, जिसके कुलीदी काम मॉस्को में मरकजी थे। इसके कानून साजी की शाख सोवियत यूनियन की कांग्रेस ऑफ सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर मुश्तमिल थी, जबकि काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स ने एग्जीक्यूटिव तश्कील दिया था। ख्वाजा विराहत अली को तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का रियासती सदर मुंतखब किया गया है। यूनियन के रियासती इंतखाबी अमल के हिस्से के तौर पर उन्होंने विराहत अली बशीर बाग में यूनियन के दफ्तर में अपने हामियों के साथ अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, जो उनके कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। गुज़िश्ता रोज सिर्फ एक ही नामजदगी मौसूल हुई थी। यूनियन के कानून के मुताबिक 33 अजला के लिए कम अज कम 21 अजला को हिमायत के लिए नामजदगी फराहम करना होती है, लेकिन तकरीबन तमाम जिले कमेटियों ने बतौर सदर विराहत अली की हिमायत में कागजात नामजदगी जमा कराए। वनपट्टी बीजेपी के काउंसलर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी काउंसलर बी रमादेवी बोदुपल्ली पद्मा बीजेपी के साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन बी कृष्णा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। बीजेपी काउंसलर जिन्होंने पार्टी में शमूलियत के बाद चिन्ना रेड्डी के साथ सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अरकान असम्बली कडियम श्रीहरि कालेरू वेंकटेश मोटा गोपाल ने प्रेस मीट बीआरएसएलपी ऑफिस में मुनाकिद की। इस दौरान अरकान असम्बली ने कहा कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में 5 वज़रा का एक ग्रुप कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने गया। वज़रा ने ओहदेदारों पर सवालात की बारिश कर दी। इंतखाबात में 412 वादे करके कांग्रेस इख्तिदार में आई, उनके लिए फंड्स इकट्ठा करने से कासिर हैं। वो व्हाइट पेपर्स और कानूनी कार्रवाई के नाम पर ड्रामे कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अदालती तहकीकात के तौर पर व्हाइट पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने अवामी नज़्म नस्क का एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसके हिस्से के तौर पर डिवीजन में कॉर्पोरेटर्स, म्यूनिसिपल अफसरान और म्यूनिसिपल अमले का होना जरूरी है, ताकि डिवीजन के लोगों को मशवरे और शुकूक व शुबहात का इजाला किया जा सके। लिहाजा सिटी काउंसिल की मजलिस आमिला का इजलास 6 जनवरी को पोस्ट करना चाहेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर भोंगिर सिनवास से दरख्वास्त की गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि करीमनगर की अवामी इंतजामिया से लोगों को कोई परेशानी न हो। मजलिसी मलेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ वार्ड नंबर 76 मलेपल्ली डिवीजन नामपल्ली हल्के में प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के लिए आने वाले लोगों में लंच बॉक्स तकसीम किए। नहीं देते जो जाओ मटर हमारे एसएस साहब की जानिब से पानी लाएगा। हमारे एसएस साहब की जानिब से पानी भी दो, पीछे बॉटल पीछे पानी भी दे देखो अम्मा, दे रहे बेटा सबको है। हेलो अम्मा, थैंक यू। अरे थैंक यू पानी बांटिया पड़ा था सबको। थैंक यू असद साहब जाने असद साहब దగ్గర వచ్చున్నది हेलो అమ్మా असद साहब भी जा देखो इधर स्नैक्स सुने अम्मा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो जिस कौम की शाबियत इख्तियार करेगा उसको उसी कौम में उठाया जाएगा। यहूदियों और ईसाइयों की तकलीद करने से सख्त मुमानियत की गई है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मुसलमानों को मुतनबा करते हुए अपने सहाफती बयान में कहा है कि 31 दिसंबर को नया साल का जश्न मनाना ईसाइयों की तकलीद है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमान अपना इस्लामी साल के इब्तिदा से भी वाकिफ नहीं और ईसवी साल को ही नया साल समझ रहे हैं। ये इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है और इसके जिम्मेदार माँ बाप भी हैं। इस्लामी नया साल माह मुहर्रम से शुरू होता है और
اس سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے، اور مولانا خیر الدین صوفی نے کہا ہے کہ عجیب بات ہے، جب انسان کی عمر کا 1 سال گھٹ جاتا ہے تو انسان خوشی مناتا ہے، جبکہ کسی بھی شے کے اضافے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن ہماری عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی نئے سال کی ابتدا عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور اسلامی سال کی انتہا ابھی عظیم قربانی کی تقلید پر ہوتی ہے۔ ابتدا اور انتہا اسلام صبر و استقامت اور قربانی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آج مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرام کام میں لٹا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، عنقریب نیا سال کی آمد ہے اور ساری دنیا میں اس نئے سال کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے اسلامی بھائی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے یا ہماری اپنے مذہب سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم جنوری کو نیا سال سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہے، اور یہ بھی عرف عام میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے، جبکہ قمری مہینے کی تاریخ کی تبدیلی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اہم بات سے ہمارے کئی مسلمان جو ہے نا واقف نہیں ہیں، اور بالخصوص آج کل کے اس ماڈرن دور میں جو ہر کام کو ایک فیشن اور ترقی پسند نظریات سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ٹینک بینڈ پر ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر مرد و خواتین بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہونا رہتے ہیں، وہاں پر جو بالکلیہ غیر شرعی عمل ہے یہ، اور جس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک کیک کاٹنے کا بھی رواج ہے ہمارے پاس کہ 12 بجے تک ہوشیار رہتے ہیں، کیک لا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ ہمارے پرانے شہر میں اور کئی علاقوں میں دیکھیے، مسلم بستیوں میں دیکھیے آپ کہ وہاں پر زوروں سے کاروبار ہوتا ہے کیک کا، جبکہ یہ رواج ایک عیسائی مذہب کا وہ رواج ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو جس مذہب کی تقلید کرتا ہے اور جس مذہب کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کو اسی مذہب میں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تمام مکتب فکر کے لوگ اس پر اتفاق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عیسائیوں کا طریقہ کار اپناتے ہوئے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی طرز زندگی سے ہم دور کرتے جا رہے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہونے کا سبب جو ہے نا یہی کام ہے۔ اور آج دیکھیے آپ، آج سارے دنیا میں مسلمانوں کا کیا عالم ہے کہ ہم غیر اسلامی کام کو ہم زمانے کا ساتھ دینا، یا پھر جو ہے نا یہ ماڈرن ہے اور یہ خدامت پسند لوگ اسے انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ان کاموں کو ہم اپنے اوپر جو ہے نا لاد دیے ہیں اور وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قطعی غیر اسلامی ہے، اور ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، لڑکیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور 31 دسمبر کی رات کو جو سڑکوں پر جو بیہودے مظاہرے ہوتے ہیں وہ روکنا چاہیے، اور جو 12 بجے رات کو جو کیک کاٹا جاتا ہے اور جو جشن منایا جاتا ہے، اس کے اندر کئی علاقوں میں کئی جگہ پر مختلف اپنے پسند کی چیزاں، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، ایک خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کس بات کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟
ہاں کس بات کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ مذہبی اسلامی سال ہے؟ نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھیں کبھی کہ یکم محرم کو عیسائی جو ہے نا مناتے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں ہمارے ہندو بھائیوں کا نیا سال اگادی ہے۔ ہاں کیا ہندو بھائی ہمارے جو ہے نا ہمارا خمری مہینے کا نیا سال مناتے وہ لوگ؟ پھر تم کو کیا ہوا مسلمانوں؟ شرم پکڑو ذرا، ہاں شرم پکڑو۔ ارے تم جس کی تقلید کر رہے ہو وہ تمہارے مذہب کو جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں، تمہاری خوشی میں وہ شامل نہیں ہوتے، تو تم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ آپ جو ہے نا عیسائیوں کے مذہب کی جو ہے نا آپ تقلید کرے، آپ کیک لا کے کاٹے، آپ خوشی کا اظہار کرے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ہم کو قرآن و حدیث سے تعلیم ملی ہے؟ آج جو ہے نا وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں ہر بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو بتاؤ یہ ہے قرآن و حدیث میں؟ کیا ان لوگوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ ہمارے گمراہ نوجوانوں کی رہبری نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں تمام علماء کرام سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر نوجوانوں میں شعور بیدار کیجیے، اور ہر وہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نئے سال میں کہ جو ہے نا معاملات میں قطعی حصہ نہ لیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ پہلے مسلمانوں کی حالت کیا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ، دیکھیے اللہ کا خیر ہے یہ۔ آج ہم پر ظالم و جابر حکمران مسلط کیوں ہیں؟ یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج ہم حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہم کو جو نا دولت کی دستیاری نہیں دیکھا جا رہا، حرام کی دولت کو اوپر ہونا ناش کرنے والے ہیں، کہ میں حرام کے طریقے سے اتنا کمایا، اس لیے آج مسلمان ہر طریقے سے ان کو دبایا جا رہا ہے۔ آج ہم میں اسلامی حرارت، اسلامی حمیت اور غیرت ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر، تو جس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نئے سال کے جشن سے جڑ رہیے۔ ہمارا نیا سال محرم ہے، اور وہ بھی ایسے لو لاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دن بھی ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری، آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے خوش ہوتے ہم کہ ہم 1 سال بڑے ہو گئے۔ لوگ سالگرہ بھی مناتے ہیں، لیکن کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار ناگرجنا نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ صبح ناگرجنا نے اپنی جہدکار اہلیہ عملہ کے ساتھ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ پر ہوئی اس خیر سگالی ملاقات کے موقع پر اداکار نے ریونت ریڈی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران تیلگو فلم انڈسٹری کے بعض مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا درخواستوں کی فروخت پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ درخواست دہندگان کی ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ درخواستیں فراہم کریں۔ یہ واضح کیا گیا کہ تمام پرانے استفادہ کنندگان کو یہ اسکیمیں معمول کے مطابق ملیں گی اور ریتو بندھو اور پینشن کے بارے میں گمراہ نہ ہوں۔ جن لوگوں کو ماضی میں فائدہ نہیں ملا اور جو نیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ درخواست دیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت کے چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ پرجا پالنا درخواستوں کی طرز پر اور میدانی سطح پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ پڈوچیری کے سابق وزیر اعلیٰ وی نارائن سوامی، وی وتھلنگم اور دیگر نے آج تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ میڈیا اطلاع کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ نے دونوں فریقین کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف غزہ پٹی میں ہزاروں معصوم شہریوں کی جان گئی تو دوسری طرف اسرائیل میں بھی کئی شعبے اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ خاص طور سے فلسطینی مزدور جو اسرائیل میں کام کرتے تھے ان کا اب اسرائیل جانا دشوار ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسرائیل میں کئی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کے کام پر اثر پڑا ہے۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مزدوروں کی ضرورت ہے، لیکن فلسطینی مزدوروں کی کمی پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے ہندوستانی حکومت سے تقریباً 1 لاکھ مزدوروں کو بھیجنے کی تجویز پیش کی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہندوستانی مزدور تعمیرات کے شعبے میں رکے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان کی حکومت بھی سرگرم دکھائی دے رہی۔ ہمارے نمائندے سید افسر نظامی کی یہ رپورٹ۔
राज्य सभा के चेयरमैन जगदीप धुनकर ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में आम आदमी पार्टी के अबूरी लीडर के तौर पर राघव चड्ढा को मुकर्रर करने की पार्टी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एक खबरसा एजेंसी ने जराये के हवाले से ये इत्तला दी। नायब सदर जगदीप धुनकर ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। धुनकर ने खत में कहा है कि ये पहलू लीडर्स ऑफ पार्टीज, ग्रुप्स और चीफ विप सहूलियात एक्ट 1998 के तहत बनाए गए कानून के ताबे है, जिसे पार्लियामेंट में तस्लीम किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक स्विगी डिलीवरी बॉय के अरकान खानदान को 2 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया, जो 4 महीने पहले फूड डिलीवरी के दौरान इत्तफाकी तौर पर बुलंद इमारत से गिरने के नतीजे में हलाक हो गया था। चीफ मिनिस्टर ने उस नौजवान के खानदान को मुआवजा देने के अपने वादे को अंदरून हफ्ता पूरा करते हुए ये चेक हवाले किया। वज़ीर आला रिलीफ फंड के जरिए ये 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इस महीने की 23 तारीख को गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्कर्स के साथ हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मुनक़दा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि 4 महीने पहले फूड डिलीवरी के लिए जाने वाले इस नौजवान की इत्तफाक़ी तौर पर गिरने से मौत हो गई थी। साबिक़ डीएसपी नलनी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अफसरान के साथ पिछली जायजा मीटिंग में सवाल किया कि तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी मुलाजिमत की कुर्बानी देने वाले को मुलाजिमत वापस देने में कोई रुकावटें हैं। अगर आप दोबारा डीएसपी की नौकरी हासिल करने के काबिल नहीं है तो आपको इसी सतह पर दूसरी नौकरी देने के बारे में सोचने का मशवरा दिया जाता है। सीएम ने ओहदेदारों से ये भी कहा कि अगर जरूरी हो तो नलनी को उनसे मिलने का मौका फराहम करें। इसी तनाजुर में नलनी ने सेक्रेटरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। एसएसपी कुलगाम की करीबी निगरानी में जिले पुलिस कुलगाम जिले में मंशियात फरोशों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही। इस सिलसिले में थाना काजीगुंड की पुलिस पार्टी ने R&B ऑफिस काजीगुंड के करीब गश्त के दौरान 2 मशकूक अफराद रविंद्र सिंह वल्द गुरमुख सिंह और सत्तान सिंह वल्द करनाल सिंह, दोनों साकिन जागरवा लुधियाना पंजाब को नायलॉन के थैले लेकर रोक लिया। पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने मौके से फरार होने की कोशिश की। उनका पीछा गया और तदबीर से पकड़ लिया गया। चेकिंग के बाद वहां मौजूद अफसरान ने 11 किलो पोस्त के भूसे जैसी ममनुआ मादा बरामद कर ली। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।